श्रीगणाधिपस्तोत्रम्। सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरादिमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघ सङ्घवारणोद्यतं सरीसृपे सबद्ध कुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्ज बन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासनं चतुर्भुजै विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकदायकं जरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजैर्धरन् शृणीन् विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मना समाधिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधनादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं शमादिषड्गुणप्रदं नमामि तं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवा जनाः चिरायुषोऽधिकश्रियः सुमाननो न संशयः। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित श्रीगणाधिपस्तोत्रम्।